السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اردو کی 10th کلاس کی پیئرنگ اسکیم شیئر کرنے والی ہوں 2026 کی. بیسیکلی اس میں آپ لوگوں کو سارا جو پیپر پیٹرن ہے, پیپر پیٹرن میں جو آپ لوگوں کی مارک کی ڈویژن ہے, جو ٹوٹل آپ لوگوں کا ٹائم کی ڈویژن ہوگی, ہم اس بارے میں ایک ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو ڈسکشن کریں گے. فرسٹ آف آل, آپ لوگوں کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے بیسیکلی وہ 75 مارکس کا ہوتا ہے 10th کلاس میں, اور اس میں جو آپ لوگوں کو ٹائم ملتا ہے وہ 2 اور 30 منٹس ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو یہ سارے پیپر کے لیے ہی ٹائم نہیں ملتا. اس میں ٹائم کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے؟ فرسٹ آپ لوگوں کے جو 30 منٹس ہوتے ہیں, 20 منٹس ہوتے ہیں, وہ آپ لوگ کے 20 منٹس ہوتے ہیں آپشنز کے لیے, یعنی آپ لوگوں کا حصہ مروزی. یہ آپ لوگوں کے 20 منٹس کا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو جو انہوں نے حصہ مروزی دینا ہوتا ہے. اس میں آپ لوگوں کے پاس 15 آپشنز ہوتے ہیں, 15 آپشنز ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں نے 15 ہی اٹیمپٹ کرنے ہیں, اور ہر کسی کا ایک نمبر ہوتا ہے. تو ٹوٹل آپ کے ہو گئے 15 مارکس کے آپ لوگوں کے آپشن ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو آپشنز کہاں کہاں سے آنے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا حصہ نثر بھی ہے, نظم بھی ہے, غزل بھی ہے, گرامر بھی ہے. تو ان سب میں ڈویژن ہوگی جو آپ لوگوں کو آپشنز آئیں گے. فرسٹلی حصہ نثر. حصہ نثر جو آپ لوگوں کے اسباق ہیں اس میں سے آپ کو 6 آپشنز آئیں گے. پھر آپ جائے گا حصہ نظم. حصہ نظم میں سے آپ لوگوں کو 4 آپشنز آ جائیں گے. اینڈ دین آپ لوگوں کا حصہ غزل. حصہ غزل میں سے آپ لوگوں کو 3, اور حصہ گرامر میں سے آپ لوگوں کو اعراب آ سکتے ہیں. اعراب آ جائے, الفاظ, متضاد, یا معنی, یا کچھ بھی اس ٹائپ کا. آپ کو گرامر میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے, مذکر مؤنث اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی 2 مارکس کا آ سکتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا حصہ مروزی ہو جائے گا. حصہ مروزی 15 نمبر کا ہو گیا. 20 منٹس کے بعد آپ لوگوں سے یہ پیپرز لے لیا جائے گا, اور آپ لوگوں نے اس کی ببلز بھی فل کرنے ہوتے ہیں. یہ جو اسکیم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, یہ آپ لوگوں کی گجرانوالہ بورڈ کی ہے, گجرانوالہ بورڈ کی. اوکے, اس کے بعد سوال نمبر 2. سوال نمبر 2, اس میں آپ لوگوں کی تشریح والا پورشن ہوتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو تشریح, حصہ نظم اور غزل دونوں میں سے آتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے. حصہ نظم میں سے آپ کو 4 اشعار آتے ہیں, جن میں سے آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں. حصہ غزل میں سے آپ کو 3 اشعار آتے ہیں, جن میں سے آپ لوگوں نے 2 کرنے ہوتے ہیں, اور بیسیکلی یہ 10 مارکس کا ہوتا ہے سارا. اوکے, 5 اشعار ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں, اور وہ 10 نمبر کے, یعنی ہر شعر کا 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو تشریح کرنی ہے. اس میں آپ لوگوں نے اشعار وغیرہ جو کچھ بھی کوٹیشن وغیرہ ایڈ کرنی ہے وہ کرنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا کوسچن نمبر 3. سوال نمبر 3 نثر پاروں کی تشریح, جو بیسیکلی آپ لوگوں کے اسباق ہوتے ہیں نا, آپ لوگوں کے جو اسباق ہے نا, وہی انہیں نثر پاروں, ان میں سے آپ لوگوں کو کچھ پیراگراف آ جائیں گے, وہ ہوں گے آپ لوگوں نے نثر پارے, ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے. ان کی تشریح بھی آپ لوگوں نے ایسے نہیں کر دینی. پہلے آپ لوگوں نے, انہوں نے کچھ ورڈز کو ہائی لائٹ کیا ہوگا, جیسے اوپر لائن لگائی ہوگی اوپر, تو آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں, ان الفاظ کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. پھر سبق عنوان, کہ وہ کون سے جو نثر پارا ہے, جو اقتباس ہے, وہ کون سے سبق سے لیا گیا, کون سی نثر سے لیا گیا, اس کا عنوان اور مصنف کا. آپ کو 2 آتے ہیں, آپ نے دونوں ہی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ایک پیراگراف 5 نمبر کا ہوتا ہے, تو دونوں آپ کے ٹوٹل 10 مارکس کے ہو گئے. اوکے, اس کے بعد آپ لوگوں کا جو سوال نمبر 4 ہے وہ آتا ہے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جواب لکھے. یہ بھی آپ کو جو سارے نثر پارے ہیں, اسباق ہیں, آپ لوگوں کے اسباق, آپ لوگوں کا حصہ نظم اور غزل میں سے, اگر نہ بھی حصہ نظم غزل ضروری نہیں حصہ نظم اور غزل میں سے آئے, میں سے موسٹلی آتا نہیں ہے, لیکن آپ کے اسباق ہوتے ہیں, انہی میں سے آپ لوگوں کو یہ سوال جواب آتے ہیں. 8 سوال جواب آتے ہیں, جن میں سے آپ لوگوں نے 5 کرنے ہوتے ہیں, اور ہر کوئی 2 نمبر کا, تو بیسیکلی 10 مارکس کا ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں کا سوال نمبر جو 5 ہوتا ہے, سوال نمبر 5 ہوتا ہے ایک سبق کا خلاصہ لکھے. آپ کو 2 دیتے ہیں چوائس, 2 چوائس ہوتی ہے, آپ نے ان میں سے ایک کرنی ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کی چوائس ہے, انہوں نے اس طرح ڈویژن کی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے پاس یہاں تو آپ لوگ پہلے 6 کر لیں, 6 کرنے آپ نے, یا تو آپ لوگ پہلے 6 کر لیں, یا آپ لوگ لاسٹ والے 6 کر لیں, یا آپ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے. تو آپ نے اگر پہلے 6 کر لیں, ان میں سے آپ لوگوں کو ایک تو ضرور آتا ہے.
तो आप उन्हीं चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपके 5 मार्क्स, यानी आप लोगों के पास 5 नंबर का वो खुलासा आता है, 2 होते हैं जिनमें से आपने 1 करना होता है। और सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 मजमून वाला होता है। इसमें से आपको 3 मजमून आते हैं और उन 3 में से आपने 1 करना होता है और ये 15 नंबर का मजमून होता है और 15 नंबर का मजमून आप लोगों का नंबर के हिसाब से काफी लेंथी होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है सवाल नंबर 7, इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाब लिखे। इसमें आप लोगों के पास उन्होंने एक इबारत दी होती है और उसी बात के उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन लिखे होते हैं और वो आप लोगों ने क्वेश्चन इबारत के अकॉर्डिंग करने होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 6 भी हो जाते हैं कभी कभी। उसमें इबारत का नाम भी लिखना होता है। बेसिकली आपका 10 मार्क्स का होता है। ओवरऑल ये सारा आप लोगों का पेपर पैटर्न है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब लास्ट में आप लोगों को एक गुजराना बोर्ड का पेपर भी दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को कुछ ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह होगा, या आप लोगों के सामने एक पेपर आ जाए तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पेपर इस तरह होना है। ये आप लोगों को गुजरावाला बोर्ड का पेपर है। बेसिकली ये 2025 का पेपर है। ओके, तो ये लास्ट ईयर पेपर आया था। ये आप लोगों का पहला ग्रुप को यानी मॉर्निंग ग्रुप का था। पेपर नंबर 2 था उर्दू। जैसे मैंने आप लोगों को सारा स्कीम शेयर किया उसके, आप लोगों को करना होता है, पेपर कोड दिया होता है, ये आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क में करना होता है। आप लोगों के बबल्स होते हैं, आप लोगों ने बबल्स फिल करने होते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको 20 मार्क्स होते हैं, आपने 20 मार्क्स ही करने हैं और फर्स्टली आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना होता है। अब आप लोगों के पास जो सारे ऑप्शंस है, अगर आप इन ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखें, ये फर्स्ट वाले आप लोगों के 4-5 ऑप्शंस हैं, ये आप लोगों के हिस्सा नजर में से है। ये छठा ऑप्शन, ये मतलब मोस्टली सनसर में से, ये आपका 1 2 3 4 चार आप लोगों के उसमें से ग्रामर में से आ गए हैं, कुछ आप लोगों के गजल में से आ गए हुए हैं, यहाँ नज़म में से। ओके, ये आप लोगों के 15 ऑप्शन आए। जो स्कीम मैंने आप लोगों को कही है बेसिकली ये वही स्कीम है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ गुजरांवाला बोर्ड की स्कीम शेयर की है। अब इसका जो पार्ट 2 होता है, अब आप लोगों का जो दूसरा है, पहला जो आपका ऑप्शन होते हैं उसमें 20 मिनट्स होते हैं और आप लोगों को 15 मार्क्स होते हैं। अब जो ये आप लोगों को सेकंड पेपर मिलता है, आप लोगों का हिस्सा मरूजी के बाद आप लोगों को हिस्सा चाहिए मिलता है, उसके लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट होते हैं और ये पेपर बहुत लेंथी होता है। 2 घंटे 10 मिनट बहुत कम टाइम होता है। इसमें आप लोगों के पास हिस्सा अव्वल होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है, 4 में से कोई से 3 और गजल में से 2, और मार्क्स की डिवीजन भी वैसे ही है, 6+4=10। ओके, 3 2 और 6 आप लोगों का ये होगा। आप लोगों ने करना है 3 करने हैं, आप लोगों ने इधर इसमें से आपने 3 करने हैं और इसमें से आप लोगों ने करने हैं 4 करने हैं। ओके, उसमें से आप लोगों के पास जो हिस्सा 2 में होता है उसमें आप लोगों के पास नसर पारों की तशरीह करनी है। अब देखिए, अगर आप देखें ये जो उन्होंने किया हुआ है उसको उन्होंने मार्क आउट किया हुआ है, इसके खत कशीदा अल्फाज उन्होंने किया हुआ है, उसको हाईलाइट कर रहा है। जो उन्होंने कहा होगा आपने इसको इनके अल्फाज के पहले मायने लिखने हैं, मायने लिखने के बाद आप लोगों ने सबक अनवार मुसन्निफ का नाम लिखना है। जब आपने तशरीह करनी है तो आपने कोशिश करनी है जो ये अल्फाज हैं इन्होंने यूज किए हैं आपने इनको एज इट इज नहीं करना, आपने इनके मायने लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों का जो होगा सवाल नंबर 4 होता है, ये 10 नंबर का होता है। उसमें आप लोगों के पास होते हैं 8 सवाल होते हैं, 8 में से आप लोगों ने 5 करने होते हैं। ठीक है, 5 करने हैं। ये आप लोगों के नजर में से भी आए हुए हैं और आप लोगों का हिस्सा जो बाग है नसर उसमें से भी आए हुए हैं। उसके बाद आप लोगों का खुलासा, चुगलखोर और मुलम्मा। ठीक है, अब आप लोग कहा था कि आप लोग फर्स्ट 6 कर लें या लास्ट 6 कर लें, तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं आपके पास या फर्स्ट में से आ जाते हैं या लास्ट में से आ जाते हैं। अगर एक एक भी हो तो आप बहुत अच्छे से करें तो आपका हो जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास 3 आते हैं मजमून, बेवतन, लाइब्रेरी, दहशतगर्दी। एक जो होता है आप लोगों का वो करंट अफेयर्स में से जरूर ऐसे आता है, उसको अगर आप लोग अच्छे से करें तो आप लोग करंट अफेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ करते रहें तो आप लोगों को आइडिया हो जाए। उसके बाद आप लोगों का जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है सवाल नंबर 7, ये आप लोगों को बेसिकली इसी तरह की इबारत दी होती है। इबारत होती है उसमें से आप लोगों को बाद में एंड पे क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों की ज्यादा हेल्प के लिए, तो आप लोगों ने पेपर ऑप्शन करने के बाद जो सबसे पहले काम करना है वो आपने ये करना है कि आप लोगों ने सवालों के जवाब लिखने हैं। सवालों के जवाब देने के बाद आप लोगों ने फिर ये इबारत लिखनी है। इबारत के बाद आप लोगों ने फिर खुलासा लिखना है।
خلاصہ لکھنے کے بعد آپ لوگ پھر تشریح کریں گے اور اینڈ پہ آپ لوگ مضمون کریں گے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے تشریح یا مضمون پہلے لکھنا سٹارٹ کر دیا تو آپ لوگوں کا سارا ٹائم اس میں ویسٹ ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگوں نے تشریح اور مضمون کو اینڈ پہ رکھنا ہے. اوکے، آئی ہوپ سو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو پیپر ڈسکس کیا آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی، جو اسکیم ہے آپ لوگوں کی یہ ہیلپ فل ہوگی. اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. اگر آپ لوگوں کو کسی اور سبجیکٹ کی اسکیم چاہیے ہو تو موسٹ ویلکم. آپ لوگوں کو کسی سبجیکٹ کا کسی ٹاپک کا لیکچر چاہیے ہوگا تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تب تک لیے اللہ حافظ.